নমস্কার। কে ভাগতে ঝাড়ি পড়ছে। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଛି ଏଇ ଏରିଆ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହନା ସାର୍ କହନା, ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାଠଣା ହାଣି ଯାଇଥିଲା, ସେ ସାର୍ କାରଣ କଥା ଗାଣ୍ଡି ଫଟେଇଥିଲା। पेपर मुंडा जगह मुंडा तो छोड़ के चन्ना मुंडा ले जेल में कुत्ते तार भाषा कहला। अरे भाई 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 देखने जैसे पोछो पोछो खेली जाई